আজ শুভ রাধাষ্টমী। এই রাধাষ্টমী তিথি, এই দিনে রাধারানীর আবির্ভাব ঘটেছিল। আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা। বর্তমান কলিযুগ চলছে। এর আগে যে দাপর ছিল, দাপরের শেষ লগ্নে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই দুপুরবেলা রাধারানীর আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের এই ভারতবর্ষে। উত্তরপ্রদেশ বৃন্দাবন গোকুলেই তার আবির্ভাব ঘটেছিল। তো সেই দিনটা প্রতি বছর একবার করে আসে আমাদের জীবনে। আমরা স্মরণ করি, আমরা রাধা কৃষ্ণের চরণ বন্দনা করি এবং আমরা ভগবানের কৃপা লাভের প্রয়াসী হই। তো আজকে যেহেতু রাধারানীর জন্মোৎসব, সেই জন্য প্রথমেই আমি একটু গীতা পাঠ করছি। তারপরে আমি রাধারানীর যে জন্ম আবির্ভাব সে সম্পর্কে কিছু বলবো, কিভাবে তিনি এসেছিলেন বা তার পরিচিতি, তারপর একটু কীর্তন করব। এইভাবেই আজকের দিনটা আমরা পালন করছি বা করব। ওং পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন কথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতে অদ্বৈতামিতবর্ষিণী ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী মন্ন তামনুসন্ধধামি ভগবদ্গীতে ভগবদ্দেশিনী নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায় তপত্রনেত্র येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय तत्त्ववित्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थरवत्सुधीर्भुक्त्वा दुग्धं गीतामितं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा यत्रथ जलागन्धारुणीलोत्पला शल्यग्राहवतीकृपेण वहनिकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तके केशव पारस्सर्जवचस्सरजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा संबोधनवधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयद् पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदकमुपनिषद्गायन्ति जं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्सन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमैति ध्यानम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। जो आदिनाथ भगवान नादि ज्ञानम बुद्धि सतमरुतिर्महात्मा श्रीदेशिकेन्द्र करुणाम्बुराशिर्नना सर्वश्चरति लोके श्री हयग्रीवाय नमो। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये भागीष्वद्वासु मनसो सर्वार्थानामुपक्रमे जगन्नात्वा कृतकृत्वा सुस्थं नमामि गजाननं। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्रपौत्रमकल्पसं
পরাশরাত্মজং বন্দে সুকতাতং তপোনিধিম ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে নমো বৈ ব্রহ্মবিদয়ে বশিষ্ঠায় নমো নমো অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দিবাহুরপরহরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বাদরায়ণ পিতা সুকিতা কর্তব্যা ইমন্নৈ শাস্ত্র বিস্তরৈ या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिश्रिता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो मनु गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्वकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते गीताधीता च जनापि भक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि सर्वश जय दयाल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद जय दयाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधारणी जय गोपीनाथ जय भागवत भगवान की जय जय गीता भगवान की जय।